आबनाए हरमूज़ किस को मिलेगा और ईरान अमरीका टाकरे के हवाले से ताज़ा तरीन इत्तला क्या है। तो कुछ रिसर्च किया है तो इस हवाले से आपसे बात करते हैं। देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने कोरिया को भी कह दिया है, जनूबी कोरिया को बोला है कि जनूबी कोरिया आबनाए हरमूज़ को खुलवाने के मिशन में अमरीका के साथ शामिल हो जाए। इसकी वजह यह है कि ईरान ने कुछ घंटे पहले जनूबी कोरिया के जहाज़ों पर भी हमला कर दिया था। ईरान का ये बोलना है कि उनकी इजाज़त के बगैर वो लोग गुजर रहे थे, इसलिए ईरान ने इन पर हमला कर दिया। देखिए, ईरान का असल पंगा है इसराइल और अमेरिका के साथ। अब इस तरह ईरान अगर हर किसी मुल्क पे हमला करता रहेगा तो दुनिया में तो उसको वो भी रहना चाहता है ना। तो दुनिया में सारे दुश्मन नहीं बनाने चाहिए, दोस्त भी होने चाहिए। तो ये ईरान हर किसी से टक्कर ले रहा है, जुनूनी हो गया है, तो उसको ज़रा इस मामले पे नज़र षानी करनी चाहिए। ये मेरा ख़्याल है, आपका क्या ख़्याल है आप बता सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प तो पहले ईरान को बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या इन धमकियों में हकीकत भी है या ये सिर्फ बकवास है। देखिए, मेरा ये ख़्याल है कि डोनाल्ड ट्रम्प की धमकियों को ना तो सच समझना चाहिए ना ही बिल्कुल झूठ, क्योंकि उसके पास पावर तो बहुत है, क्योंकि वो अमेरिका का सदर है। हाँ, वो डींगे बहुत बड़ी बड़ी मारते हैं और उसके बाद ज़रा नीचे आ जाते हैं, तो लेकिन अमेरिका के सदर के पास बहुत पावर होती है, तो उसकी हर बात पे गौर व फिक्र ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे ये भी पॉइंट है कि ईरान ने हमला कर दिया था मुत्तहदा अरब इमारात पे, और जो 4 मिसाइल मारे थे वो तो इंटरसेप्ट कर लिए थे मुत्तहदा अरब इमारात ने, लेकिन जो उनकी फजीरा में ऑयल रिफाइनरी है उस पर हमला हुआ है और हमला कामयाब हुआ है और ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई है। असल में ये स्टोरी ये है कि मुत्तहदा अरब इमारात ये सोच रहा था कि आबनाए हरमूज़ बंद कर दिए ईरान ने, तो वो खलीज ओमान में से जो उसने पेट्रोल की पाइपलाइन निकाली है तो वहाँ से तेल की तरसील कर ले और एक्सपोर्ट कर ले। तो ईरान को इस बात का पता है और वो इसको निशाना बना के मुत्तहदा अरब इमारात का ये मंसूबा नाकाम बनाना चाहता है। ईरान बहुत ही एग्रेशन दिखा रहा है जो उसको कम करनी चाहिए, क्योंकि मुत्तहदा अरब इमारात, सऊदी अरब और कतर में सिर्फ जज्बे की कमी है, हालांकि उनके पास जदीद तैयारे और गोला बारूद बहुत ही हाई फाई है, दुनिया की हाई टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो ईरान को चाहिए कि बिलावजह आबैल मुझे मार वाली हरकत नहीं करे। अब यहाँ पे अमरीकी सदर ने कहा है कि अगर उनके प्रोजेक्ट फ्रीडम में रुकावट डाली ईरान ने तो वो ईरान को सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे। देखें, इस तरह की अजीब व गरीब बातें वो पहले भी कर रहे थे कि ईरान की तहज़ीब को मिटा देंगे। फिर अमेरिका का वजारत ख़ारजा मैदान में आई और बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ ईरान को डराने के लिए कह रहे थे, क्योंकि इंसानी तहज़ीब को मिटाना या आम इंसानों को नुकसान पहुंचाना जो है वो जंगी क्राइम में आता है और इसकी अमेरिका में सज़ा है। तो ट्रंप बहुत ही अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं, और मेरा ये ख़्याल है कि जो नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं मिड टर्म, उसमें अमेरिकी अवाम ट्रंप को वोट नहीं देंगे और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ये इलेक्शन हार जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में अमेरिकन अवाम ट्रंप को अब पागल कह रहे हैं। जो वहाँ पे पोलिंग हो रही है तो लोग कह रहे हैं कि ये भाई सही नहीं है और इसका दिमाग ख़राब हो गया है। अब ट्रंप ने अमेरिका से चीन भी जाना है, दौरा चीन है इनका 14-15 मई को, और ट्रंप ये चाह रहे हैं कि दौरा चीन से पहले मुज़ाकरात की टेबल पर उसको कामयाबी मिल जाए, जबकि ईरान और चीन चाह रहे हैं कि चूँकि जो अमेरिका इस जंग में हार गया है टेक्निकली और एथिकली तौर पे ईरान से, तो मुज़ाकरात की मेज़ पर भी वो जीत ना पाए। ईरान इसीलिए मुज़ाकरात को टूल दे रहा है, हालांकि इसमें ख़तरा है कि अमेरिका इस बात पर फ्रस्ट्रेट होकर ईरान पर दोबारा हमला ना कर दे, क्योंकि ट्रंप पे देखें बहुत ही दबाव है, क्योंकि अमेरिका में महंगाई हो गई है। ट्रंप की इस पॉलिसियों की वजह से आबनाए हरमूज़ भी खुला हुआ था, इस जंग से पहले इतनी महंगाई भी नहीं थी, पेट्रोल भी इतना महंगा नहीं था। अब अमेरिका में आवाम चीख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सब्जियाँ, फ्रूट की कीमतें बढ़ गई हैं, खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, और अब अमेरिकन आवाम ने ट्रंप को अमेरिका में पागल कहना शुरू कर दिया है।
اب یہاں پر ایک اور بھی سوال ہے کہ جو ایران نے اپنا ہرموز میں بولا تھا کہ اس نے امریکہ کے 2 جہازوں کو نشانہ بنایا ہے، تو کیا واقعی دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے میزائل تو فائر کیے تھے اور امریکہ کو کچھ تو نقصان ہوا ہے، کیونکہ امریکہ اس معاملے میں ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے اور باتوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہاں پر ایران کے وزیر خارجہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بہترین کوششیں کر رہا ہے امریکہ ایران میں ثالثی کی، اور ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، تو یہ ایک پازیٹیو بات ہے، کیونکہ جنگوں کے بعد بھی مذاکرات کی میز پر ہی آتی ہیں کنٹریز۔ ہاں، جنگوں میں جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے، اور یہاں پہ ایران کا پلڑا کافی بھاری ہے، جبھی وہ ٹال مٹول کر رہا ہے مذاکرات میں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، جبکہ امریکہ کو مذاکرات کی بہت ہی جلدی ہے۔ اب سعودی وزارت خارجہ نے بھی اپیل کی ہے کہ جنگ بندی پہ قائم رہیں اور مذاکرات کریں اور ان کو کامیاب بنائیں۔ پاکستان بھی یہی چاہتا ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ امریکہ نے جو 13 اپریل سے ناکہ بندی کی ہوئی ہے ایران کی بندرگاہوں کی، وہ ختم کرے، کیونکہ ایران نے ناکہ بندی ختم کی تھی، اس کے بعد امریکہ نے کہہ دیا کہ وہ ناکہ بندی کر رہے ہیں، اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ناکہ بندی ختم کرتے ہیں تو ہم بھی ناکہ بندی کرنے کے لیے اور مذاکرات کو کامیاب کروانے کے لیے تیار ہیں۔ تو بلا وجہ جو پنگا ہے تو وہ تو امریکہ نے ایران کو لیا تھا تنگ کرنے کے لیے، ان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے، لیکن یہاں پر بھائی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ایران کی ناکہ بندی کی ہے تو وہ جھوٹی موٹی ناکہ بندی ہے، وہ اتنی پکی ناکہ بندی نہیں ہے، کیونکہ جو اگر 20 جہاز ہیں مثال کے طور پہ ایران کے، تو 15 گزر جاتے ہیں، 5 کو امریکہ روک لیتا ہے، تو ایران کا کوئی اتنا بڑا نقصان بھی نہیں ہو رہا جو اتنے بڑے امریکہ دعوے کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ یو اے بھی دھمکی دے رہا ہے ایران کو کہ ہمارے خلاف جارحیت ہو رہی ہے اور ہم اس کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں، تو یہ تو متحدہ عرب امارات ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ ایران واقعی اس کے خلاف بہت ایگریشن دکھا رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایرانی عوام جو ہیں وہ ڈر نہیں رہے ہیں جنگ سے اور شہید ہونے سے، جبکہ قطر، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب والے ڈرپوک ہیں اس معاملے میں، اور وہ جنگ نہیں چاہتے، حالانکہ ان کے پاس دنیا کے جدید ترین جہاز ہیں، ریڈار ہیں، ڈیفنس سسٹم ہے، گولہ بارود ہے، لیکن ذرا ان کا حوصلہ نہیں ہے۔ اب جو معاملہ ہے وہ تھوڑا عجیب سا ہوا ہے، ان کے ایران کے اسپیکر باقر کالیباف کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہم نے شروع ہی نہیں کیا، تو امریکہ جو ہے وہ باز آ جائے۔ دیکھیں میرا یہ خیال ہے اگر امریکہ نے اعلان کر دیا نا کہ وہ ناکہ بندی کھول رہے ہیں ہرمز کی، تو ایران بھی کھول دے گا اور اس کے بعد مذاکرات میں جو ہے وہ تیزی آئے گی۔ تو امریکہ نے بلا وجہ پنگا لیا ہوا ہے، اور جو ذرا سی چنگاری ہے وہ جنگ کا دوبارہ شعلہ بن سکتی ہے، اور کبھی بھی چھوٹے موٹے لیول پہ دوبارہ جنگ چھڑ سکتی ہے۔ حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ اب جنگ نہیں ہوگی تو چھوٹے موٹے لیول پر ہوگی، ایک آدھ ٹھونٹھا، اور اس کے بعد یہ پھر مذاکرات کریں گے۔ تو آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ آپ کامنٹس کر سکتے ہیں، اور اگلی ٹاپ سٹوریز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔